Hello Kapinay, kening Indonesia. Ayan guys, oh. As akit yu chuko po kening Banjarmasin Indonesia. Ayan po, oh. Apin po yung dalanan ng Banjarmasin ni. Ngayon po kanyan, ingakit yung pong dalanan ni is river ya po ini. Itang river na pinapakit ko po kaya kayo, pinost ko kay YouTube channel Kapinay, kening Indonesia. Ayan po, ing kayang view papunta ketang dalana. At no ka rin po ating makindang gulay ang prutas. Tapos po ay magtatawang po kayong metong hotel, kening Indonesia. So, mag-stay tamo po kening one day. At bakit kaya po kaya kayo retang room to, itang kaya pong, ay na po yung harap na ng summer hotel, ayan, nakakit kaya po. Ayan po, akit kaya. Yan po kanyan, at suta na kayong kilob. Ay na po yung kilob na, kaya po yan, oh. Ayan po itong front desk na, ayan. Yan po yung kilob. Ay niya po retang rooms to. At niya pong room 505, 509, 502, 411. So, yung room number tamo po kanyan, it's 518 niya po. Kaya maglakad-lakad ko pa po ken. Munta tamo, ketang room da Kenny, kung makanano kalinis, makanano ka something. Ayan po, lege kaya pa po kanyan tang card key na, ita ako. Kaya po kalagya ko po ka rin, may bukla ya po yung sulun makantaya po ito. Pag lege ya po itang card key na, mabukla langan po kanto, sulu. Ngayon po kanya, ay pinakatutok niya po king lupa ko yung camera. Ayan po guys, so pasensya na kayo po kayong boses kung makaniniyo. Ngayon po kanya, ating adwang toothbrush, ating merong mirror, at ating adwang towel. Ayan po, guys. Ayan. At haki, saraki pa po yung basbula, kalingwan miyang sera. Ayan po nga, iya po, ating salamin, ating TV, ating danom na EPRI, pwede pong inuman, pero sa luwan niya. At nila rin pong minuke ni, para pag may ngaranupan niya, may ngaranupan ka, ayan po, makapag-order kang pamangan. At hindi naman pong print danom. Ayan po yung danom mo. Ayan po, ayan. Ayan po, priya po yung danom mo yun. Ngayon po, ang buriya pong turn, paadan niya po yung aircon. Kunan niya mo po itang remote keto. Paadan niya po yung aircon kanto. Tapos po kanyan, ayun niya po ratang ng bed na. Ayan. Tapos po, ayan, kung buting kayo pong kailangan or man-order kayo pong pamangan, magkaya kayong po gamitan niya po itang telephone na yan. Ngayon po, kung burin niya man pong sara bukulat or bukulat ingkay, click yan mo po ito, itang on and off na nitang sulong. Tapos kung bisa kayo pong manalbe, ayan, click yan mo po itang on itang TV, balo naman po siguro kanyan tan Tapos po, ayan. Talk to me, guys. Ayan po, Tapos po kanyan, ngayon sakit yung ating pong blind Kenny. Ngayon po lawin tampong nanoya po itang keng gilid na nining blind na ini. Ayan po, bulat kaya po niya. Ayan po, kaya po. Ayan po. Ngayon po pala, may pangarap ko. Pakinggan po pala yung Kening side na ning summer hotel. Yung panakit, yung expect ko po, masanting yung view. Ating bale-bale, makanyan. Ngayon po pala, apin po pala yung view ngayon. Bupungan niya nga. Salamat po guys.